नमस्कार दर्शक बंधु। हिंदू धर्मर विश्वास अछि जे प्रत्येक जीव मध्य भगवान वास करती। तेणु गरुड़ पुराण रे उल्लेख अछि जीव हत्या करिबा किंबा आमिष भोजन करिबा एक महापाप अटे। तेणुकरी भगवान पूजार्चना करिबा स्थान को सदा सर्वदा पवित्र रखा जाए एवं कौनसी लोक मध्य आमिष भोजन करी भगवान पाखक जाती नहीं। किंतु लीलामय हरिंकर अनेक लीला से केतेबेले केउ भक्तंक भक्ति रे बांधी हुंती ताहा केही मध्य जानि पारंती नहीं। आज आमे सुनिबा भगवान विष्णुक एक एमिति चमत्कार महिमा विषय रे। केमिति से जणे कंसई अर्थात प्रत्येक दिन जीव हत्या करी मांस बेपार करुथिबा लोकंक भक्ति रे संतुष्ट होइथिले एवं स्व इच्छारे तांको पाखकु जाई तांकरी सांगरे रहुथिले। प्रकृतरे सदना कंसई किए? काहेकि भगवान विष्णु सदनांक पाखरे रहिबा पाई एते व्याकुल होइथिले? सदना किपरि जणे पापी ठारू श्री जगन्नाथंक श्रेष्ठ भक्त होइथिले? आसंतु जानिबा संपूर्ण सत्यतार कहानी। अनेक वर्ष तलर कथा। थरे सदना नामक एक कंसई थिला। तार एक मांस दुकान थिला। से प्रत्येक दिन तार दुकान को जाए एवं मांस काटी बिक्री करे। से एही कामरे अत्यंत खुशी थिला कारण से एही कामरु ही ता परिवार पोषुथाए। से सबुबेले भगवान को धन्यवाद जणाए एवं हरि नाम को जप करुथाए। एमिति कि से मांस काटिबा समय रे मध्य भगवान को नाम जपुथाए एवं बिक्री करिबा समय रे मध्य भगवान को नाम जपुथाए। जे कोनोसी ग्राहक भी तार दुकान को मांस किनिबा को आसंती से माने तार हरि भजन सुनी आश्चर्य हो जाती। कारण मांस काटू काटू भगवान को नाम जप करिबा एक विचित्र विषय अटे। दिनकर कथा। दुकान रु घर को फेरिबा समय एक कला रंगर सुंदर पथरटीए पाइला। से पथर को देखी सदना खुशी होइगला एवं भाविला केते सुंदर पथरटीए। मु एही पथर को दुकान को नहीं जीवी। सेठारे मांस तोलिबा काम रे आसीबो। परदिन सकाळू सदना जेतेबेले दुकान को गला से सही पथर रे मांस ओजन करबा को लागिला। किंतु पथरर चमत्कार देखी सदना मध्य आश्चर्य होइगला। कारण जेउ ग्राहकों को जेते ओजनर मांस दरकार थाए पथरटी सेतिकी ओजनर हो जाए। काहाकू गोटे किलो मांस दरकार तो पथरर ओजन गोटे किलो हो जाए। काहाकू 2 किलो दरकार हेले पथर मध्य 2 किलो ओजन हो जाए। एही चमत्कार पथरर कथा चारिआडे व्यापी गला एवं दूर दूरांतररु मध्य लोकमाने सदनांक पाखकू मांस किनिबा को आसिले। एमितिरे सदनार मांस बेपार आहुरी अधिक लाभरे चलिला। एही कथाटी सही गाँ रे रहुथिबा जणे ब्राह्मण मध्य जानिबा को पाइले एवं सही चमत्कारी पथर को देखिबा पाई इच्छा प्रकाश कले। जेतेबेले ब्राह्मण जनक सदनांक दुकान को जाई देखिले तांकर लोम टांकुरी उठिला। कारण सही पथरटी कोनोसी साधारण पथर नुहे। ताहा हेउची सालेग्राम पथर जहाँकि भगवान विष्णु को एक स्वरूप अटे। ब्राह्मण जनक सीधा सदना को भेटिले एवं सही सालेग्राम पथर संपर्क रे कहिले। अज्ञान सदना अनेक दुखित होइगला कारण से थिला भगवान को जणे परम भक्त। से कहिला, ब्राह्मण देव मु भगवान विष्णु को एही रूप को चिन्हि पारिली नहीं। अजणातरे मु बहुत बड़ पाप करिछि। भगवान को एही अपवित्र स्थान रे रखिछि। ब्राह्मण देव दयाकरी आपण एही पथर को नहीं जातु। ब्राह्मण यह शुणी खुशी रे सेठारु सालेग्राम पथर को घर को नहीं आसिले एवं तांकरी स्थापना करी पूजार्चना कले। किंतु सही दिन राति रे हठात भगवान विष्णु ब्राह्मण को स्वप्न रे आसिले एवं कहिले, हे ब्राह्मण देव सही पथर को तुमे सदनांक पाखरे छाड़ी आस। मु तारी पाखरे ही रहिबा को चाहे कारण से सबुबेले मोर नाम को जप करुथाए एवं तार भजन कीर्तन ही मते तारी पाखरे बांधी रखिछि। यह शुणी ब्राह्मण आश्चर्य होइगले एवं संगे संगे सकाळे सही पथर को नहीं सदना को देदेले एवं कहिले, सदना तुमर निश्चल भक्ति
ସେହି ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଭଗବାନ ନିଜେ ତୁମ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ସଦନାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସଦନା ଜାଣିଲା ଯେ ଭଗବାନ ନିଜେ ତା ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସଦନାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ କହିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପସନ୍ଦ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବି। ଏହା କହି ସେ ତାର ମାଂସ ବେପାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସଦନା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଯେ ଏହି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏକି କଳି ଯୁଗର ସାକ୍ଷାତ ଅବତାର, ସେ ନୀଳାଚଳ ଧାମ ପୁରୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ବାହାରିଗଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ମନେ ମନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବୁଥାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭକ୍ତି ଏତେ ପ୍ରିୟ, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯିବି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ହିଁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ମୋର ସାରା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଦେବି। ଏସବୁ ଭାବି ସେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ନୀଳାଚଳ ଧାମକୁ ଆସୁଥାଏ। ଯେହେତୁ ସଦନାଙ୍କ ଘରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅନେକ ଦୂର, ଆସୁ ଆସୁ ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ସଦନା ଦେଖିଲା ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଅଛି। ସେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ପାଇବା ଆଶାରେ ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ଡାକିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାହାରିଲେ। ଯେହେତୁ ସଦନାଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଏକ ତପସ୍ୱୀ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ କାମ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ସଦନାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ମହାତ୍ମା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏଠାରୁ ଅନେକ ଦୂର, ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇସାରିଲାଣି, ଦୟାକରି ମୋ ଘରେ ଆଜି ରାତିକ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହା ଶୁଣି ସଦନା ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ସଦନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କାମ ବାସନା ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି। ସଦନାଙ୍କ ମନ ତ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ। ସେ କହିଲେ, ହେ ମାତା, ତୁମର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଅଛି, ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଭାବିଲା, ବୋଧେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସାଧୁଟି ମନା କରୁଛି ଏବଂ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସଦନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଏସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ସଦନା ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସମସ୍ତ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲା ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଏହି ଲୋକଟି ମୋ ଘରେ ପଶି ମୋ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲା ଓ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି ସଦନା କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭାବିଲେ ଯାହା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସଦନାଙ୍କୁ ରାଜଦରବାରକୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସଦନାଙ୍କ ଦୁଇଟି ହାତକୁ କାଟି ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦନାଙ୍କ ଏତେ ଭକ୍ତି ଯେ ହାତ କାଟିବାରୁ ସେ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ, ବରଂ କହୁଥାଏ, ଶୁଣିଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାତ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିନା ହାତରେ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେହି କଟା ହାତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଦେଖିଲା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦେଇ ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ସଦନାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ମୋର ବି ଯଦି ହାତ ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦେଇ ଦଣ୍ଡବତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କଟା ହାତକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଟେକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଫଳରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସଦନାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଆହୁରି ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେହି ନିଶ୍ଚଳ ଭକ୍ତି ଦେଖି ସେହି କ୍ଷଣେ ସଦନାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଜଗତ ପାଳକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ସଦନାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଆମର ଦେବାଦେବୀ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।